Bobrog ka sa ABS-CBN kasi. Di ba, Jerry? Para... Pwede bumili. pwede. Multi-channel din. Diet? Bayad ka kanina ka pa. Ano yan? Bigay yan. Aha, kayo na? Aha, malupit. Malupit ang kalaban. Mga malulupitan pala dito. Ayos ha. Malupiton. Oo. Pinagbigyan pa ni Harley. Tanay ka na, parang di badminton doon ah. Football yun, football doon. Oo, siyempre, broadcast yan eh.
Kanino to? Kay Gia? Hindi, kaya yan eh. Hindi, hindi muna kami rito kasi madilim. Ah, oo, bilhin ka. Ano kaya gan? Oh, ano na? Tapos na ba sinabi, Bri? Ay, hindi pa. Isa pa yata. 3 games, di ba? 1-1 daw sila. Eh! Ay, gusto po. Championship na to.
Daming vlogger dito eh. I have one more game.